Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you will be in the best position of your health as well as in the best position of your studies. Students, I am NASIB Zada and you are watching my YouTube channel NASIB Zada Triple S. Today we have the new topic in hand is Explanation of copper or chemistry of copper. Nan bamunga the copper chemistry study ko, the copper introduction bakau, chi copper symbol sade, atomic number sade, mass number sade, the cheap ores kam di, aw aga kam countries ki di, oxidation state se possible sumre di, और अगर कंपाउंड्स बहुम लिखू पर कम के चिरे दे ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरीफाई कवल दी चिदा +1 दे +2 दे +3 दे या +4 दे दिन अलावा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट खबर दादा चिमंग बा स्टेबलाइजिंग एनाइंस हम डिस्कस को चिदा सब कम किस्म एनाइंस दी और दे सरा बद्दा हम डिस्कस को चिवाई copper +2 ions are more stable in solution as compared to copper +1 ions. Yeah, why? Cuprous ions are less stable in solution than cupric ions. Now, very important खबरें discuss को students video tell last to go रही और पर comment box के भी comment ज़रूर करें. Thank you so much. Let's start the video. Copper, next topic, the Latin name of copper is cuprum. Latin name, cuprum. Atomic number is 29 and mass number is 63.5. The copper, the symbol, that derived the Latin name cuprum na. Zaga ho badi ki U involved. Copper ki sishta ho U nishta. दे सिंबल की चूंकि यू दे देवजिना द दे लेटर नेम क्यूप्रम दे द अगर लेटर नेम ने सी यू सिंबल अगस्ते रे स्टूडेंट्स कमंगा पीरियोडिक टेबल तो उगुरु नु पो पीरियोडिक टेबल की क्यूप्रम प फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की दे नु इट इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मौजूद दे और द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द कम पीरियड की पीरियड 4 के द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज राजी नो कॉपर बहुम पर पीरियड नंबर 4 की पीरियड नंबर बे 4 द दी ग्रुप नंबर सदे पर सब ग्रुप बी चिकम एलिमेंट्स दी नो आगे द पीरियोडिक टेबल नमुंगा वेरीफाई कवले शू स्टूडेंट्स Taso kateshai. This is copper and this is present in first B. Kam tachi 11th group humway. Present in group first B. Kam che 13th group the students. 13th. Modern periodic table ki subgroup A or B concept khatam de groups continuously 1 to 18 arrange shividi. No daro 13 number group yo member de next students the 9th member of the first transition series de first transition series kamam uguru no the depake number raji 9th sang raji scandium titanium vanadium chromium manganese ya iron ya ferrum cobalt nickel copper and zinc da position de no bade khpal series ke the di position social 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th position de khpal series ki students the copper makhi biazu melting point sumra de melting point da de 1084 degree C 1084 डिग्री सी दे मेल्टिंग पॉइंट दे बॉइलिंग पॉइंट ही सुमर दे बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज इज 2565 डिग्री सी 2565 डिग्री सी दे बॉइलिंग पॉइंट दे
नेक्स्ट स्टूडेंट्स का डेंसिटी तरफ तमंग लाड शू डेंसिटी 8.96 अराउंड अबाउट 9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब द दे पॉसिबल आइसोटोप्स सुमरा आइसोटोप्स चे डिस्कवर दी तो दागे टोटल तादाद दे 4 बिया स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मंगू को नेक्स्ट मंगा जुआ के तरफ था नो बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द दी 3D सब शेल फुलफिल्ड पदे के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी सब शेल की निश्ता या पर डी ऑर्बिटल्स की निश्ता नो paramagnetic character the unpaired electron the wajine create ki chunki unpaired electron absent d no it means it is a diamagnetic magnetic property be sahi diamagnetic in nature that the nature but diamagnetic it will be not attracted by externally applied magnetic field due to the absence of unpaired electrons. नेक्स्ट राजू स्टूडेंट्स द देख कलर तरफ था चे कलर ही संग दे कलर डिस्कस को दास आंसर नोट के स्क्रीनशॉट देना आलई द साइट तो शुम स्क्रीनशॉट दे वाले कलर खबर को कलर स्टूडेंट्स द कॉपर ओरिजिनल कलर चे बिल्कुल दा पेवरेस्ट फॉर्म की और ईयर तदा एक्सपोज शवे नहीं नो इट हैज येलो कलर हुकम कापर त चिमंगा मार्केट की गुरु नो द आगे कापर कलर ब्राउनिश रेड दे ब्राउनिश रेड कलर दे द ब्राउनिश रेड कलर डेर कॉमन दे और द बुक्स की हम यूज की वजदारा चे ब्राउनिश रेड कलर दे द चिकल एक्सपोज शी ईयर था नो ईयर के ऑक्सीजन मौजूद दी अगर ऑक्सीजन राजी कापर सर रिएक्शन कई कापर ऑक्साइड जोड़ई द कापर ऑक्साइड यो कम्पैक्ट मजबूत कोट लेयर द डिपॉजिट शी ओवर द प्योर कापर और द आगे कापर ऑक्साइड द लेयर द वजिना द दे अपीयरेंस ब्राउनिश रेडिश दे या ब्राउनिश रेड कलर दागे मुंगता हकारी असल के रस्ट दे आगे हम ब्राउन कलरी और दगा यो टाइप ऑफ रस्टिंग दे तो मतलब पदे बांधा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कई कॉपर ऑक्साइड तक कन्वर्ट कीगी अगर कॉपर ऑक्साइड कोटिंग दागे लेयर डिपॉजिट कीगी ओवर द सरफेस ऑफ प्योर कॉपर नो दागे अगर लुक दागे अपीयरेंस मुंगता हकारी ब्राउनिश रेड नेक्स्ट स्टूडेंट्स origin of the name तरफ तराजू origin of the name देता दा कॉपर नेम पर कम बुनियाद बाने मिलाव दे यो हिस्ट्री दा सीधा ची मेन कंट्रीज कम ची कॉपर प्रोड्यूस कई कम की ची दा कॉपर ओर्स पर मैक्सिमम अमाउंट की मौजूद दी अगर कंट्रीज दी क्रेटी एंड सेप्रस मेन सेप्रस और प्लस क्रेटी नो दगा सेप्रस के दी लार्ज डिपॉजिट्स दी नो पर दगा बेस मानी देता द कॉपर नेम मिलाव शवे दे नेक्स्ट स्टूडेंट्स द कॉपर हिस्ट्री के मंग उगुरु हिस्ट्री डेरा पखवानी दा जिका चिकम एंशंट सिविलाइजेशंस दी कदीम तहजीब अगर कंट्री ची दागे अगर तहजीब डेर कदीम दे दागे अगर हिस्ट्री द ईस्वीनम शाता दा मतलब 2022 थे 2022 में हम शाता असल की ईस्वी शुरू की गई द ईसा सलाम द डिपार्चर करे ची दे बरतले आसमान ता अल्लाह ताला के जवले दे दागे ना बाद दा ईस्वी शुरू शवे दा नो द देन मख की दे हिस्ट्री दा मतलब आगा सिविलाइजेशन ची आगा द दगे न मख की तीर शवी दी आगा तहजीब नो आगा एंशंट सिविलाइजेशन मुंतदा शो कई एंशंट कदीम सिविलाइजेशन तहजीब अगर एंशंट सिविलाइजेशन कम दी इजिप्ट मिस्र बल सूख दिया आगे की एशिया वाला सिविलाइजेशन हम डेर पुराना दे बल आगे की
چاینا او کم نمونه چې بره موږ ولیکل سیپرس اینڈ کریټي دا ډېر پخواني تهذیبونه دي د تهذیبونه چې کله سټډي شوي دي نو دوی به هم د کاپر آرټیکلز د کاپر میټیریلز دا به یوز کول د دې مطلب دا دی چې د کاپر هسټري قبل از مسیح ده د بی سی نه مخکې ده بیفور ډیپارچر اف کرسټ د هغې نه دې هسټري مخکې ده او هغوی به خپل چې کوم آرټیکلز وو نو هغه باقاعده د هغوی په تهذیب کې چې کوم آرټیکل عجایبګر کې موجود دي او هغه د عیسوي سال نه د عیسوي تاریخ نه مخکې دي نو په هغې کې باقاعده د کاپر آرټیکل دي د دې مطلب دا دی چې کاپر آرټیکلز ډېر پخوانه نه یوز کېږي نو دا کاپر میټل ډېر زیات پخوانی دی نیکسٹ سټوډنټس راځو اکرنس طرف ته اکرنس څه ته وایي وجود ته وایي موجود ہونا نو کاپر can exist both in free as well as in combined state can exist in free as well as इसके साथ साथ in combined state the pre state څه مطلب دی स्टूडेंट्स pre state مطلب دا دی چې دا په elemental form کې دی elemental state and the combined state مطلب سره compound state نو دا په pre state کې همي او دا په compound state کې هم exist کیږي next students دا چې دی کوم existence دی نو هغه existence طرف ته ځو step by step یو ډسکس کو دا چې کله combined state کې نو په combined state کې د دې کم اورز دي نو ځو cheap ores طرف ته چونکه دا mineral form کې compounds of metals یا compounds of elements exist naturally in the earth crust along with impurities like earthy and rocky materials are called minerals. The minerals from which metals or elements can be extracted conveniently and economically are known as ores. Now next, cheap ores. cheap ores د دې کم دي students په چیپ اورس کې فرست ون دی میلاکایټ اصل کې کاربونیټ اور دی او سره کاپر هایدروکساید هم موجود دي this is میلاکایټ اور بیا سټوډنټس ایزورایټ د بل اور نوم دی ایزورایټ هم ویل کېږي هغه صرف 2 مولز والی کاپر کاربونیټ انټو کاپر هایدرو oxide. This is the second ore of copper. Next, chalcocite. Chalcocite sulfide ore the students Cu2s. The sulfide ore the or the num de chalcocite. But the copper pyrite. Simply data students pyrite hum way. خو چونکې د آیرن هم یو پایرایټ اور دی او د کاپر هم پایرایټ اور دی نو د ډیفرنس لپاره موږ د آیرن والا ته آیرن پایرایټ وایو او دې ته کاپر پایرایټ وایو CuFeS2 په دې کې د آیرن امپیورټیز همي او سلفر هم موجود دی نو these two are carbonate ores this is sulfide ore and this one is also sulfide ore these 4 are the basic ores from which large amount of copper is extracted. Extraction of copper mainly the ores ne kigi zaka che the processing easy de or economical hum de kharcha pe hum kam razi. Students next zo the copper possible oxidation states taraf ta electronic configuration pa base bani possible oxidation states کم چې oxidation states دي students نو دا oxidation states چې کوم available compounds دي نو هغې نه موږ کیلکولیټ کوو د دې compounds باقاعده نیچرلی شته
هغه کې چې کله موږ کیلکولیشن وکړو نو د کم اکسیډیشن سټیټس موږ ته مخې ته راځي نو هغه د +1 نه +4 پورې کاپر +1 کاپر +2 کاپر +3 او کاپر +4 سلور پاسبل اکسیډیشن سټیټس دي +1 +2 +3 او +4 الیکټرانیک کنفیګریشن کو او دا سټیټس ویریفای کو کاپر دے 29 الیکٹرانک کنفیگریشن آؤٹر موسٹ سبشل والا هغه دے 3D10 and 4s1 دا ایلیمنٹل فارم کې دی کاپر با +1 state دی when it loses 1 electron from 4s subshell کاپر با +2 state دی کپرس کا د डी سبشل نه هم یو الکترون لوز شي د डी نه هم لوز شي دا ځکه لوز کیږي چې 4s and 3d سبشل هیو کمپیریبل انرژیز کمپیریبل مطلب لک شان ډیفرنس پکې شته کمپیریزن یې کولای شي کمپیریزن سټوډنټس د نږدې سيزونو کیږي کمپیریزن دا نه چې د 1 او د 10 ته کمپیریزن کې د 1 او د 2 د 1 او د 2.5 دا چې نږدې نو کمپیریبل انرژیز دي بل دا چې डी سبشل والا الکترون also involved in chemical bond formation د دې وجې نه دا ویریبل اکسیډیشن سټیټ شو کوي کاپر +3 3d8 and 4s0 copper +4 3d9 and 4s0 3d7 decrease دا oxidation states the electronic configuration نو students کا پرس کمونگا the copper elemental oxidation state ته وګورو نو 3d subshell pull پیل دی دا 3d subshell چې دلته pull پیل دی او دلته pull پیل دی نو دا موږ ته کم انفارمیشن راکوي دا موږ ته یو انفارمیشن دا راکوي چې په دې کې unpaired electron نشته نو these will be diamagnetic یو انفارمیشن دویم due to the absence of unpaired electron دا به colorless compound جوړي او elemental form کې خدا کا compound جوړي +1 والا compound دا به صحیح colorless دا دو properties موږ ته شو کوي next students پر D کې 9 electron دي دلته D کې 8 دي دلته 7 دي نو دې سره partially paired D suborbitals D subshell دی D orbitals کې به unpaired electron موجودي په دې example ز عالم 1 2 3 4 5 پنځه orbitals دي د D subshell 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 clear the students اوس ګورئ 3d9 دی نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 دی 1 2 3 4 5 6 7 8 7 دی 1 2 3 4 5 6 and 7 نو په higher oxidation state کې د دې سره باقاعده unpaired electrons شته نو دې unpaired electron د وجنه موږ دا ویلی شو چې د copper +2 copper +3 copper +4 compounds با یو به یې paramagnetic او بل به صحیح colored وي دا compounds با colored دي او دا غي reason دغه unpaired electron دي clear the students دي پوری next verification ته ځو verification داره هغه compound names لیکو چې هغه کې copper +1 state کې دی +2 کې دی +3 کې دی او +4 کې دی هغه طرف ته ځو compounds example of compounds in which the iron copper is present in +1 oxidation state compounds of Cu+1 په دې کې simple students Cu2O دی CuCl دی او CuBr لیکل شي oxidation state کا من کیلکولیٹ کو چونکہ رولز داری چې په نیوټرل کمپاوند نیٹ چارج 0 برابرۍ سمیشن اپ یا الجبرک سم اپ
oxidation states دا 0 برابري oxygen -2 یو copper +1 دو copper +2 oxidation state +1 chloride ion -1 دا +1 bromide -1 copper +1 دا په کوم compounds کې students چې the copper oxidation state +1 دی نو such compounds are called cuprous compounds cuprous compounds په دې مطلب دا دی چې دې compounds نمونه به موږ څنګه وایو cuprous oxide cuprous chloride and cuprous bromide او next student copper +1 compound چې دي these are more stable in solid state او +2 والا بیا په solution کې باقي په اخر کې خبره کوو باقي په stability خبره کوو next students compounds the other compound example لیکم compounds of copper +2 examples of those compounds in which copper is present in +2 oxidation state دا غیر لپاره example لیکو هغه example زموږ سره دي copper oxide copper carbonate copper sulfate and copper chloride دا example دي students په دې کې د copper oxidation state څه دی دا +2 دی calculate کړئ oxygen -2 copper +2 carbonate is a whole -2 copper +2 sulfate is a whole -2 copper +2 chloride ion -1 دوا -2 balance لپاره +2 ټول ته وګورئ copper +2 state کې student compounds in which copper is in +2 oxidation state are called cuprous compounds cuprous compounds دیتا وایي cuprous sorry students sorry cupric compounds मतलब دا با cupric oxide هغه cuprous oxide हो cupric carbonate cupric sulfate cupric chloride التی cuprous chloride हो دا آسان ټریک سټوډنټس ما مخکې ویډیوز کې هم تاسو ته ښودلی دی چې کله هم د دوو اکسیډیشن سټیټس کمپیریزن موږ کوو په هغې کې چې کوم لوور دی نو د هغې په نوم په اخره کې به او یو ایس دا راځي کوم چې هایر دی په اخره کې به آی سی دا راځي آی سی لکه فار ایگزامپل موږ سره کاپر لوور سټیټ +1 کې دی this will be cuprous charge the no ion cuprous ion اخره کې به او یو اس this is OUS او چې کله هایری د کمپیریبل والا اکسیډیشن سټیټ کمپیریزن من کو هغه به cupric IC دا یې سمپل پہچان دی مطلب ferrous and pyrrhic mercurous and mercuric plumbous and plumbic stannous and stannic etc سیکنڈ بیا سټوډنټس د دې متعلق کم کمپاونډز کې چې کاپر +2 اکسیډیشن سټیټ کې دی نو بنیادی طور دغه کمپاونډز با یو طرف ته به دا کلرډ کمپاونډز دي اول نه خبره او بل به صحیح پیرامګنیټک وای کاپر +2 والا کمپاونډز با کلر دي وختي دی باندې من خبره وکړه چې دې کې په ډي کې 9 الکترون دي یو ان پیرډ الکترون شته نو دې کمپاونډز با کلري او د ان پیرډ د وجې نه به دا صحیح پیرامګنیټک او کاپر +2 آئن سولوشن کې دغه کلر څه دی بلو کلر دی نو دا کاپر سره +2 سره ریلیټډ خبرې نیکسٹ زو یو دو نور اکسیډیشن سټیټس دي سټوډنټس هغه کلیر کو compounds in which copper is present in +3 oxidation state copper +3 the other compound example आगे के मुझसे दे K3 Cu and F6 बल दे KCuO2 this compound is blue black solid yo character it is used as superconductor
او بطور سپر کنډکټر استعمالیږي. راځو سټوډنټس اکسیډیشن سټیټ طرف ته ویریفیکیشن طرف ته. فلوراइड आयन -1 6 دی -6 पोटेशियम +1 3 دی +3 د دې نیټ چارج به 0 راولو. -6 ته دا +3 دی دلته وشي +3 په دې کمپاوند کې کاپر +3 سټیټ کې دی. اکسیجن -2 2 -4 पोटेशियम +1 -2 یو اکسیجن 2 -4 रिजल्ट به 0 راولو دلته به شي +3. په دې دوه کمپاونډز کې د کاپر اکسیډیشن سټیټ سره +3 دی. زو +4 طرف ته سټوډنټس هغه کمپاوند چې په هغه د کاپر اکسیډیشن سټیټ +4 دی. په هغه کمپاوندز کې موږ سره د سیزیم Cu او F6 سنون د سیزیم کاپر فلوراइड متویل شي ډای سیزیم کاپر او 6 فلوراइड نو هگزا فلوراइड. اکسیډیشن سټیټ سټوډنټس کیلکولیټ کو. اکسیډیشن سټیټ کیلکولیشن لپاره نیټ چارج به 0 وي دا یاد ساتو کنه. فلوراइड आयन -1 شپږ دی -6 سیزیم گروپ فسٹ اے کې دی +1 د 2 بشي +2 الته -6 دا +2 دا بشي +4. in this compound डाइसीजियम कॉपर हेक्साफ्लोराइड की कॉपर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की दे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स यो बल कंपाउंड तरफ था. अगर कंपाउंड डेर इंटरेस्टिंग दे इंटरेस्टिंग په دې وجه دی چې پاغي کې د کاپر دوانه ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल دي او دا غي دوه درې طریقې دي د کیلکولیشن هغه طرف ته ځو. अगर कंपाउंड स्टूडेंट्स येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड दा कंपाउंड है येट्रियम बेरियम कॉपर और ऑक्साइड दा कंपाउंड है डेर इंटरेस्टिंग पदे कि कॉपर पर द्वान ऑक्सीडेशन स्टेट्स की केदिश संग कैलकुलेट को दो तरीके स्टूडेंट्स द्वा यव तरीका द कैलकुलेशन द फार दादा यव तरीका चे मेथड 1 येट्रियम बेरियम Cu3O7 ऑक्सीजन कमंग वालू -2 7 दी -14 रिजल्ट 0 अवस्थल दी. क्लियर स्टूडेंट्स. बेरियम +2 सेकंड ए ग्रुप की दे यो बेरियम +2 दो बशी +4 स्टूडेंट्स डायरेक्ट कॉलम +4 क्लियर दा. कॉपर +2 स्टेट किया लू यो +2 रे द्रे बशी +6 और +4 +10 अल्टी -14 दे नो दाबा +4 आलू नो पर दे केस के मंगा द कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट वागस्तो +2 यो दा तरीका स्टूडेंट्स. द्वेम गो रही सेकंड येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन 7 दी -14 रिजल्ट पर 0 राहुलू. कॉपर +3 वाले चे +3 वालू 3 3 9 +9 बेरियम +2 दे 2 बशी +4 +9 +4 +13 दा बशी +1 अल्ते +4 हो येट्रियम ट्रांजिशन एलिमेंट दे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे. क्लियर दा दलते मन कॉपर वागस्तो +3 स्टेट की दा मतलब की दिश और स्टूडेंट्स दा मतलब हम की दिश इंपॉर्टेंट वन थर्ड वन दा मतलब हम की दिश येट्रियम बेरियम और कॉपर 3O7 दा दा मतलब की दिशी पदी यो कंपाउंड के स कॉपर पर +2 स्टेट की दी और सब +3 स्टेट की दी दाम की दिश संग स मतलब दा कपरस के जो येट्रियम वालमा या ऑक्सीजन स्टार्ट वाली स्टूडेंट्स लग बासान शी ऑक्सीजन दी 7 यो ऑक्सीजन दे -2 7 बशी -14
کلیر دا -14 شو. بیریم دی +2 2 بشي +4 +4 دا کاپر سټوډنټس یټریم ته موالی یټریم چونکه ټرانزیشن ایلیمنٹ دی 4d1 5s2 دی نو دا 5s نه 2 الکترون لري شو او د 4d نه یو لري شو ټوټل 3 دا +3 والی داسې اوس ټوټل ریزلټ -14 دی +14 دلته ارینج کول دي +14 نو کاپر ما سره 3 پاتې شو او دلته دی دا پلس چې دی نو 4 او 3 7 ته رسېدلی دی +7 نور پکار دی نو سټوډنټس زه یو کاپر علمه +3 سټیټ کې دا او یو 2 کاپر علم +2 سټیټ کې یو کاپرم +2 2 +2 نو +4 नेट रिजल्ट बस राजी 0 लगू गो रही -14 7 ऑक्सीजन दी -14 में 0 को +14 पकार दे 4 3 7 3 10 और 4 14 +14 और -14 इज इक्वल टू 0 नो स्टूडेंट्स पर देखे दायो नदी हम लॉजिक शता च +1 की देशी और दलती +3 हम की देशी خو دغه یو بیا لږ کنفیوزینګ دی ویریبل اکسیډیشن سټیټ به وي ټرانزیشن ایلیمنٹ دی خو بهرحال بک کې کلیریټي نه ده کړې داسې لیکلي دي چې دا یو کمپاوند یوریم بیټریم یټریم بیریم کاپر اکساید په دې کې کاپر په بوت اکسیډیشن سټیټس +3 او سره +2 کې دی نو کته یو +2 علي بیا به دا +4 ته راځي کته +3 سټیټ د کاپر علي دا به +1 ته راځي او کته په یو کمپاوند کې اکسیډیشن سټیټ ډیفرنٹ علي یو کاپر +3 علي او 2 کاپر د پاره +2 علي نو بیا به یوټریم زی +3 سټیټ دا دیز ور آل دی پاسیبিলিټیز نیکسٹ سټوډنټس مونږه یو خبره بل وکړه د ویډیو په بیګینینګ کې چې سټیبلایزینګ آینز داغه خبره مونږ وکړه نو هغه باندې لږ ډسکشن کوو چې سټیبلایزینګ آینز څه ته وایي کله چې هم د ټرانزیشن میټل اکسیډیشن سټیټ سیوا کیږي دا مور انسټیبل کیږي دا غیر سټیبیلیټي لپاره هائی الکترونیګیټیو ایټمز ان د فارم اف اناینز پکاري اگر دې دا پوزټیو چارج دا هائی پوزټیو چارج سټیبلایز کوي د دې وجې نه هائی الکترونیګیټیو اناینز ته سټیبلایزینګ آینز وایي هغه سټیبلایزینګ آین کې سټوډنټس اگزامپل زموږ سره K3CuF6 یو دا شو بل اگزامپل زموږ سره CS2 کاپر او F6 دا یو شو کاپر 2 Cu2 دا -6 +4 +2 دا دوا اگزامپل شو سټوډنټس اوس دې کمپاونډز کې د کاپر اکسیډیشن سټیټ پوټاشیم الکلی میټل دی ګروپ فرست A اکسیډیشن سټیټ +1 3 دی +3 دا بشي +3 +6 او 6 دا بشي -6 نو په دې کمپاوند کې د کاپر اکسیډیشن سټیټ هائی دی +1 +2 په نسبت باندې که دلته وګورو سیزیم دی +1 2 بشي +2 دا -6 شو سپګ دا +4 نو په دې کمپاوند کې هم د کاپر اکسیډیشن سټیټ هائی دی د دې د بیلنسینګ لپاره هائی الکترونیګیټیو اناینز پکار دي کم چې فلورایډ آینز دي د فلورایډ آینز سایز سمالي الکترونیګیټیوټي د فلورین سیوا ده نو دا فلورایډ آینز ان دیس کیس او په دې کیس کې هم دا فلورایډ آین چې دي نو دا به طور سټیبلایزینګ اناین کار کوي او دا د هائی چارج ډینسټي اپ کاپر څه کوي دا سټیبلایز کوي دا بیلنس کوي او د کمپاوند ته سټیبیلیټي پرووایډ کوي نو دیز آر کارډ these fluoride ions and these fluoride ions are called stabilizing anions. The stabilizing anion and they have a high En values. Now this become electronegative value da aba say aba high. No high electronegative anions دا به تورې سټیبلایزینګ آین کار کوي نیکسٹ سټوډنټس که موږ د
copper oxide یو خبرو کو دیکھیں 8 کو copper oxide نو this one is basic دا basic دی ولی metallic oxide دی چې کله water ته add شي نو دا copper hydroxide جوړي copper hydroxide جوړي base جوړي دا یو او د دې solution بیا pH چې دی students pH هغه 12 to 14 range دی نو pH ډایرکټ ریلیشن دی د بیسیسټي سره څومره چې پی ایچ سیوا کیږي بیسیسټي سیوا کیږي څومره چې پی ایچ سیوا کیږي بیسیسټي سیوا کیږي که تاسو پی ایچ او ایچ سکیل باندې کمپیر کړئ نو بیا د رینج د څه راځي د 0 نه والا 2 4 نو پی او ایچ چې څومره کمیږي هغومره بیسیسټي سیوا کیږي نو دا زموږ سره بیسک ان نیچر دی هم په دغه طریقه باندې دا هم بیسک ان نیچر دی دا بیسک ان نیچر دی راځو سټوډنټس لاست خبرې ته کوم چې په بګینینګ کې مونږ ویلې وه کاپر پلس 1 آینس مطلب کیو پلس آین سی یو پلس 1 کیو پلس آین دا به more stable in solid state دا په solid state کې دی compound more stable خو copper plus 2 cupric ions these are more stable in water یا in solution in water equals formula kai the more stable reasons are students reasons are why cupric ions are more stable in aqueous solution than cuprous ions important khabar da upe janai concept clear kai the reason that is students chi kam zamang sara cuprous ion de plus 1 these ki the cuprous ion size chi de large size और प्लस 1 चार्ज दे चार्ज डेंसिटी कम अदा लो चार्ज डेंसिटी बल तरफ था कापर प्लस 2 दे क्यूप्रिक आयन दे साइज दे कैटाइन वोडू के दे स्मॉल साइज और प्लस 2 चार्ज दे अल्टी प्लस 1 दे नो हाई चार्ज डेंसिटी दा हाई चार्ज डेंसिटी چې کلم دا دوانه مونږ واټر ته ایډ کو نو واټر مالیکول به راسه کوي سراوند کوي به اټریکټیو فورس به سره قائم وي دغه پروسس ته سوي هایډریشن پروسس وته وي سټوډنټس هایډریشن پروسس به کیږي هایډریشن پروسس چې کیږي څومره واټر مالیکول به 10 سراوند کوي څومره به 10 سراوند کوي دا ډیپند کوي په دوه خبرو سایز اف کیټاین یا جنرally size of ion and magnitude of charge on the ion نو دلته د موږ سره high charge density دا یا high magnitude of positive charge دی high magnitude مقدار of positive charge او الته low magnitude of positive charge نو hydration process چې څومره واټر مالیکول به 10 راوند کوي څومره به 10 راوند کوي نو هایډریشن ډیپند کوي په دوه فیکټر باندې سایز اف آین اني ون اناین یا کیټاین او دویم نمبر ډیپند کوي په میګنیچیوډ اف چارج باندې نو دلته سایز موړو کې چې سایز څومره وړو کوي هغه به هایډریشن سیوا کیږي او چې میګنیچیوډ اف چارج څومره سیوای بیا هم هایډریشن سیوا کیږي او ډیر واټر مالیکول به دغه سمال سایز هایلی چارج کیټاین سراوند کوي نو دلته به موږ سره مور واټر مالیکول more number of water molecules will surround it dear water molecule ultimately less water molecule by less H2O molecules will surround it clear the students بیا نیکسٹ زو مخ کې هایډریشن پروسس کې انرژي ریلیز کیږي او هغه انرژي ته هایډریشن انرژي وایي
نو هایډریشن پروسس ته وګورئ زه فار ایگزامپل کاپر پلس 1 دی سایز غټ دی میګنیچیوډ اف چارج کم دی نو زه داسې لیکم چې دا 2 واټر مالیکول دا سراوند کوي داسې The hydration process was shown. What is hydration process? The process during which water molecule surround and interact with solute ion is called hydration. Next come copper plus 2. Charge density seva the magnitude of charge seva size vodu ke de. Che size vodu ke de no more number of water molecule bada surround kai. Yes. Partial positive. Hydrogen is partial positive. دې باندې تاسو پوهیږئ سټوډنټ سمپل خبره ده داسې دا سلور مې ارینج کړو سټوډنټ جنرالي یم سلور کلیر ده دا هایډریشن شو انټراکشن شي انټراکشن هغه هایډریشن وشو دام هایډریشن وشو ځکه چې هغه پروسس چې پاغې کې واټر مالیکولز سراوند کی سلوټ آینز او د هغې سره اټریکټیو فورس قایم کی this whole process is known as hydration process and the amount of energy released during hydration process is known as hydration energy دلته hydration ډیر کیږي نو انرژي به ډیر ریلیز کیږي نو high hydration energy large amount of energy is released ډیره به ریلیز کیږي مطلب high hydration energy وشي دغه ریلیز انرژي hydration energy وایي نو high hydration energy clear دلته لږ واټر مالیکول سراوند کوي نو لږ انرژي به ریموف کیږي little amount of energy is released لږ به ریلیز کیږي مطلب low hydration energy د دې hydration energy به کمای low hydration energy high hydration energy ډېر انرژي ریلیز کیږي سټوډنټس چې ډېر ریلیز کیږي نو د ریمیننګ کمپاوند بل لو انرژي والا پاتې کیږي او لو انرژي سټیټ ته موږ څه وایو سټیبل سټیټ نو دې وجې نه د دې هغه سټیبیلیټي چې ده هغه سیوا ده او زیاتر تاسو ته یو فارموله زه لیکم سټوډنټس اکثر چې موږ هایډریټډ کاپر سلفیټ لیکو هایډریټډ کاپر سلفیټ د هغې فارموله hydrated copper sulfate نو سلیکو سټوډنټس CuSO4 into 5 moles of water دا فارموله موږ لیکو ټوټل څومره نمبر اف مولز اف واټر دی 5 د دې مطلب دا شو چې out of 5 water molecule 4 water molecule will surround copper ion or only 1 water molecule will surround sulfate ion یو water molecule با صرف sulfate ion surround کوي دا یو out of 5 sulfate ion با یو water molecule surround کوي reason sulfate ion لګو ګورئ سلفر او اکسیجن سلور د 15 اټم نه جوړ دی نو لارج ان سایز دی او چې څومره سایز غټیږي هغومره به هایډریشن کمیږي لیس نمبر اف واټر مالیکول به هغه سراوند کوي او هایډریشن انرژي به هم کموي دلته سایز د A9 غټ دی سټوډنټس دیز ور آل اباؤٹ د انټروډکشن اف کاپر ویریس ډیټیلز سټوډنټس که تاسو د چینل ته نوي یئ نو دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته ان ټایم نیو ویډیوز میلاویږي او که دا ویډیوز تاسو خوښه شوي یئ نو دا جسٹ ناو کلیک آن د لایک بٹن دا لایک کوي نور فرینډ سټوډنټ سره شیر کوي او وی انفارم کوي اباؤٹ دس چینل ځکه چې دا یو صدقه جاریه ده دا رکاوهی مه او دا سلسله به انشاءالله داسې جاری
Thanks a lot for watching this video.